Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Renato Pipito signing in. Today, naghihintay sila sa akin si Fiona Rose Wano at si Angeli Marie Cabahar doon sa Taiwan restaurant daw. I don't know kung anong gagawin namin doon, pero stay tuned lang kayo guys. At tingnan natin kung ano, saan sila, anong gagawin namin doon sa Taiwan restaurant. Okay? Sana enjoy lang po kayo. Saan sila? Ito na guys, Taiwan restaurant. Here we are. Ito na po yung Taiwan restaurant. Uy, anong ginawa nyo dyan? Ano sa'yo na Ito si Angeli Marie Cabahar and si Fiona Rose Wano. Say naadiri. Say naadiri uy. Malingkod ko, charot. Malingkod ako. First time na ko diri. Say na uy. Korean street food and beverages mo. Sa Mansi. Hello guys, mga Chinese o Korean di sila ay murag mga Korean. Nawa guys oh. Mga nawa murag Korean. So, ano man? Birthday mo? Birthday niya. Happy birthday. Oh, bitaw. Happy birthday. Na bitaw. Wala sa kuan pa mo 22. 22 ba to no? Advance ganina yung birthday. Ang bitaw kay naka-scan ko. Happy birthday. Si Marsa Wano. Nagdakog helmet. Hello! Manlok lang ko ano sa akin. Hinahinag si Kaya nagagantos ko. Ay, samtang nagpaabot sila silang order o nagkuan pa sila, nag-make up para malate. Di sila malate. Sa kay order nila kasag pa ka ha or kuan. Say, anang, sana, putyukan nga kuan sinabuan. Oh. Mo ni si Wano taga Mandawi yan na siya stayud karon. Si Ma'am Angie malapit na maging supervisor. Congratulations in advance. Sana mabusog mo kami at mapainom pa. Nice ilang kuan venue. Very nice ang ceiling. Very fun kayo. Taiwan with me Ma'am Angeli. Ma'am Angeli na lang nag-make up siya. Todo make up na kay hapit na malate. I don't know kung ano naan sila diri. Basta restaurant dugay man ni magkuan serving. Inyong giingnan na kuan dalian gamay. Busy kayo si Ma'am Rose Wano. Taga Mandawi na siya pero nagpuyo sa Tayud, Liluan, Konsolasyon di ay. Busy. Saan na siya? What is this? With blue. Uy, kasosyal ba ganito? Blueberry. Dili na blue. Kuhan ko no, blueberry. Saan na siya? Okay. Yogurt o blueberry nga. Dili blue. Lakaw na mo eh. Ina na mo eh. Dili eh. Lakaw na eh. Ako na lang. Thank you. Ikaw na mo. Bye guys. Ikaw na.
Guys, maliit nami guys. Sanawa. Nagagandagan. Nangaliit nami. So, thank you so much. Mga liit na mga kagwang. Ay, dagan-dagan na sa mga kagwang. So, thank you so much. Okay guys, bye-bye for this time na. Salamat sa inyong panonood. Tapos na kami kumain at malapit na kaming malate. Salamat sa nag-sponsor Funerals Wano. Kasama din namin si Ma'am Angelica Buhar. Thank you so much and God bless po. Thank you and see you to my next vlog. Salamat!